बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। थंबनेल पे आपने देख लिया वो कि अमेरिका में मुजारे निशाना आर्मी चीफ और पाकिस्तान, कौन समझाए इनको अब आगे क्या होगा। जैसे आप कि आपको पता है कि जबकि खान साहब की हुकूमत गई है 9 अप्रैल से, तो उसके बाद से जनाब धरने मुजाहरे लॉन्ग मार्च, ठीक है, तशद्दुद और करते करते 9 मई, ठीक है जी, फिर खान साहब की गिरफ्तारी, फिर खान साहब जेल विच, फिर उसके बाद जनाब इलेक्शन का इनकाद हुआ, फिर जनाब इलेक्शन में यानी धांधली के यानी इल्जामात पीटीआई की तरफ से जनाब शोर शराबा, फिर बीच में जो है सुन्नी कौंसल जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है जनाब उसकी एंट्री, और फिर मामलात इसी तरह आगे, फिर जनाब गाल के जनाब हल्के खोलो ए रोला, ठीक है जी। अब जनाब इंटरनेशनल लेवल पर पीटीआई जो है उसने यानी मुजाहरे करना शुरू कर दिए। कभी आईएमएफ को लिख रहे हैं, कभी यूरोपीय यूनियन को लिख रहे हैं, ठीक है जी। और यानी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात यानी खड़ी करने के लिए जो है वो कहते हैं जी खुदा न खास्ता इमरान खान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब मैं पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकता, मेरी इतनी जरूरत नहीं है। तो जनाब ये इस तरह का सिनेरियो जो वो आपके सामने चल रहा है। तो जनाब ऐसे है कि जनाब अब यानी जोर मारा जा रहा है। मेरी एक यानी लाइंस हैं, मैंने यानी अक्सर अपने कॉलम्स में भी लिखी है कि सफरे बेसिमत दौड़े ला हासिल, ठीक है जी, दौड़े ला हासिल, ठीक है कि बेसिमत सफर जो आपको पता है कोई निकड़े पास जाना है, सफर है कि ये और दौड़े ला हासिल जिस कुछ हासिल नहीं होना। तो पीटीआई और इमरान खान साहब जबकि ये सियासत में हैं, इन्होंने यानी हमेशा दौड़े ला हासिल ही किया है। अगर आप गौर से थोड़ा सा जनाब खान साहब के कंडक्ट पे देखें कि जब इनको कॉन्स्टिट्यूशनली अदम एतमाद के जरिए हटाया गया तो इन्होंने जनाब पंजाब और के पीके की असेंबली तोड़ दी, और जितने लौंडे लपाड़े और खान साहब के जो इर्द गिर्द हैं, ठीक है जी, उन्होंने की किया कि खान ने जनाब बड़ा जबरदस्त जॉब मारा, विकटा केड़ के रख देती हैं, बाद पता लगा खान साहब आप हिट विकेट हो गए, ठीक है जी। इसी तरह खान साहब का हर एक्ट जो है 9 यानी इंक्लूडिंग 9 मई जो कुछ भी इन्होंने किया वो खान साहब के गले जाके पड़ा, वो पीटीआई के गले पड़ा। तो खान साहब की जो यानी एक पर्सनल जो खुद पसंदी है, उन्हें जनाब मुल्क को किस नैज पे ला कर रखा, और पीटीआई का जो सत्यानाश किया वो सबके सामने है। ये खान साहब भी हैं और उनकी पार्टी है कि जिन्होंने ये मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक अदब का आला मकाम है, ठीक है जी। अच्छा, उस मुकद्दस जगह का भी लिहाज नहीं किया, और वो जहांगीर चीकू जो कौन है जरा वो पता करें, किसका नवासा है और किस मजहबी कल्ट से यानी वो ताल्लुक रखता है, ठीक है जी। और उसको यानी वहाँ बुलवा कर, तो जिस तरह वहाँ शाहजैन बुगटी और मरियम औरंगजेब साहबा और शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे, और जो वहाँ पर उस मुकद्दस जगह की जो तौहीन की गई, और फिर इमरान खान ने कहा कि जी वो सियासी जज्बात, मतलब ये कभी ये कौन ऐसी बात कर सकता है जो अदब व अदाब से नाबलद आदमी हो। आप देखो मकाम कौन सा है, जगह कौन सा है, और आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हो। खैर एनीवे, बात अब चलते चलते जनाब जब मायूसी हर तरह से यानी आगे यानी उन्हें आके खान साहब वास्ते टोटल दरवाजे यानी बंद कर दिए, और है अंधेरा ही अंधेरा, हाय जाऊं कहाँ वाली सिचुएशन जब हुई है, तो अब जनाब खान साहब के ये जो लौंडे लपाड़े हैं जैसे शहबाज गिल टाइप के जो, ठीक है जी, वो उन्होंने अमेरिका में भी एक मुजाहरा किया, और मुझे वो उसके क्लिप्स जो हैं और कुछ पिक्चर्स हैं वो देखने का यानी इतफाक हुआ मुझे। ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ बहुत ज़्यादा आया कि यार ये लोग ਕਿਹੜੀ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ यानी रह रहे हैं, ठीक है जी। और कभी यूएनओ दफ्तर के बाद, कभी वाइट हाउस के बाद, और कभी जो एम अमेरिका की जगह हैं। अच्छा, वहाँ पर जनाब जो एक इन्होंने यानी ट्रक वगैरह जो हैं वो तैयार किए हैं, तो वहाँ जनाब आर्मी चीफ जो हमारे हैं सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, उनकी तस्वीर लगाई, और आगे जनाब जिस किस्म की स्टेटमेंट दी है, मैं ये समझता हूँ कि एक हर इंसान काबिल इज्जत होता है, चाहे वो आर्मी चीफ हो या चाहे वो किसी भी मुल्क का आम यानी इंसान क्यों ना हो। तो अब वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स उसके ऊपर लिखी गई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये यानी कहना यानी मुनासिब नहीं है, मतलब सबने पढ़ ली होंगी। तो अब मतलब ये पानी च मैदानी मारन का यानी फायदा की, ठीक है जी। फिर वहाँ पे शहबाज गिल ने तकरीर भी की है, फिर वो जिस तरह के व्लॉग भी करता है, यानी आप में से यानी अक्सर लोग सुनते होंगे। तो अब जनाब ये कि जो पूरे का पूरा कुंभा इकट्ठा हो गया है, यानी आप इनके काम देखें कि भाई इन्ना कमा नाल गल ते फेरे कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुई है तो अगों भी इलेक्शन होने,
اچھا حکومت میں آنے کے لیے سب تو پہلے تو اگر خان صاحب نے حکومت چاہنا تو سب تو پہلے یہ چوریاں چکاریاں جو معاملات ہوئی ہیں پہلے تو سزاواں جناب بھگتنی ہیں، جواب دینا ہے، سائفر کا جواب دینا ہے، 9 مئی کا جواب دینا ہے، اربا روپے کی کرپشن کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے تو عدالتوں کو جھیلنا ہے نا، جیسے میاں نواز شریف زرداری صاحب نے تو ایک لمبا عرصہ 11-12 سال جو ہے وہ قید یعنی قید مطلب کاٹی انہوں نے۔ تو حال ہی گیم جناب شروع ہوئی ہے اور جناب ہونے نال مطلب چیخا نکل رہی ہیں، اور ان مظاہروں کا یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یار میرا خیال ہے یہ بچوں وہ جو کارٹون فلمز ہوتی ہیں نا، مجھے لگتا ہے جڑے سارے بہ کے خان صاحب ہی نا ان کے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ویڈیو یعنی انہوں نے کوئی جو ویڈیو پلیئر ٹائپ چیز ہے نا وہاں منگوائے ہوئے انہوں نے، اور یعنی بے شمار ان کے پاس نا، یا ان کو موبائل ایسے دیا گیا جس میں کوئی وائی فائی یا وہ تو نہیں ہے کنیکشن سم نہیں ہے، لیکن جو بے شمار کارٹون فلموں میں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ایسی سٹوریز جو ہو سکتی ہیں میں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کارٹون فلمیں ہو سکتے ہیں، ایون یہ جو ہندی اردو یا جو انگلش موویز ہوتی ہیں ادھر بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یعنی میں نے ہوتے ہوئی نہیں دیکھی کہ جو یہ لوگ یعنی امید لگا کے رکھ رہے کہ وہاں جناب آپ آرمی چیف کو بدنام کریں گے، آپ پاکستان کو بدنام کریں گے، اور پھر مزید گل ہے کہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ پھڈا لینا ہے، پاکستان کے دستور کے ساتھ پھڈا لینا ہے، ریاست پاکستان کے ساتھ پھڈا لینا ہے، تو پھر امید ہے کرنی ہے جناب کہ اسی وزیر اعظم بڑھیں گے، اور بس وہ کہتے ہیں نا کہ جناب عقل نہ ہوئے تو پھر یعنی موجہ ہی موجہ۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے IMF کو خط لکھا پھر وہ جواب انہوں نے چنگا کھڑاکے دار ملا، ٹھیک ہے، اور جو یورپین یونین کو انہوں نے یعنی لکھا ہے اور پاکستان کا جو G+ سٹیٹس ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے جو انہوں نے یعنی وہاں پر انہوں نے کہا گیا، تو اس کا جواب بھی آپ کو یہ آنے والے 2-4 دنوں میں دیکھو گے قدرے کو اور چپیٹ پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پوت پیدا جو میں جس کو سب سے پہلے دنیا میں اور پاکستان میں یہ عاجز تھا جس نے 2014 میں ہی اس کو ایک موذی فتنہ کہہ دیا تھا کہ ریاست کے وہ دستور کے باغی جو اس موذی فتنے کو یہ کھاد دے رہے ہیں اور اس کو پروان چڑھا رہے ہیں، یہ کل ان کی گلے کی ہڈی بنے گا اور یہ پاکستان کے اداروں کو اور یعنی پاکستان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ میری وہ پروڈکشنز لفظ بلفظ پوری ہوئی ہے، اور آج یہ کلٹ جو ہے یہ یعنی ریاست پاکستان کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے، اور وہ جو لوگ قومی مجرم جنہوں نے یہ بنایا وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کلٹ کو مکانا ہے تو سب تو پہلے وہ جو قومی مجرم تھے اور وہ والے دستوری مجرم اور سہولتکار جو ثاقب نثار بنڈیال ٹولہ سارا، ان سب کو لا کر اس میں کٹہرے میں وہ عبرتناک سزائیں دی جائیں تاکہ باقی لوگوں کا منہ یعنی رکے اور معاملات آگے چلیں، کیونکہ یہ عاجز 8 ماہ سے تو میں ویلاؤز کر رہا ہوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک قومی مجرموں کو آپ سزا نہیں دیں گے اس کلٹ کو بنانے والوں کو، اس وقت تک آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات پاکستان کے یعنی سیٹل نہیں ہوں گے۔ تو اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ کوئی پیرامیٹر نہیں چھوڑ رہے، اچھا کوئی جگہ نہیں چھوڑ رہے، یعنی جہاں جتنے یہ رولا پا اور وہ سارا جتنا بھی ہے جناب وہ یعنی جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جتنا بھی ان کا پروپیگنڈا ہے اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی اس کا پیر ہے، اچھا ان کی دلیلیں سنیں، اچھا یہ کرتا ہے انتہائی بد تہذیبی کے ساتھ شہباز گل یہ جو وہ کر رہا ہوتا ہے ویلاگ کر رہا ہوتا ہے، اس میں یہ خواتین کے لیے جو یعنی الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کی جو تربیت ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ یعنی سب کو یعنی پتہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اچھا جس طرح یہ پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں جیسے آرمی چیف ہیں، وزیر اعظم ہیں، چیف جسٹس ہے، جس طرح یہ ان کو مخاطب کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کی تربیت یعنی کن چیزوں پہ یعنی ہوگی، یعنی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جناب یہ حال میکسیمم لونڈے لپاڑے ہیں جو میڈیا میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایون نیشنل میڈیا پہ بھی کئی لوگ بیٹھے ہیں، تھوڑے تھوڑے یعنی جھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ریاست پاکستان نے اگر اس ملک کو صحیح سمت تو سب سے پہلے تو یہ جو آپ کا مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا، ادھر سے ان لونڈے لپاڑوں کو جاب سے نکلوائیں۔ پچھلا جو عمران خان کا دور تھا اس میں بہت سارے لوگ جناب طلعت حسین صاحب، عمران شفقت صاحب، گوہر بھٹ صاحب اور نجم سیٹھی صاحب اور کتنے یعنی لوگ تھے یعنی جن کو جابز چھوڑنی پڑی، ٹھیک ہے جی، اور کی قصور کی اسی کہ وہ آئین قانون یا ریاست پاکستان کی وفاداری کی بات کرتے ہیں۔ جناب اگر وہ ہو سکتا ہے تو بڑوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو لونڈے لپاڑے بھی آپ کے یعنی جو آپ کا نیشنل الیکٹرانک میڈیا ہے، جو آپ کے ٹی وی ہیں، یہ ڈیفرنٹ چینلز ہیں، جو ان پر لونڈے لپاڑے بیٹھ کر اور ان
इस कल्ट की हमायत कर रहे होते हैं तो काइंडली सबसे पहले बड़ों से रिक्वेस्ट है कि इनकी छुट्टी करवाएं अगर आप मुल्क में यानी बेहतरी चाहते हैं, पॉजिटिव लोगों को आगे लाएं। ठीक है जी, अगर उन मुहब्बतदान लोगों की नौकरियां जा सकती हैं तो फिर आप ये चीज़ देखें कि आप इन पर भी करें। तो मेरी तमाम लोगों से जो पाकिस्तान के बड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है जनाब कि इस मामले को काउंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ, क्योंकि वो यहीं से छोटे छोटे क्लिप लेते हैं और उन चीज़ों पर फिर वो यानी एक फसाद यानी बर्पा करते हैं। तो जनाब ये कि वहाँ पर भी जब शहबाज के लिए कर रहा था यानी मुजाहरा कर रहा था तो मेरा ख्याल है 30-40 लोग सर, ठीक है जी, सारी टून पार्टी, अच्छा सारे ही यानी अकलो पैदल और जिस किस्म की दलीलें तवीलें जिस तरह की वो यानी गुफ्तगू, उधर ना कोई सिर ना कोई पैर। ठीक है जी, अब अमेरिका से और जो है यानी लगाया जा रहा है यानी उम्मीद लाई जा रही है जनाब कि अगली यानी हुकूमत आएगी अमेरिका की। ठीक है जी, तो जो बाइडन साहब जाएंगे तो ट्रंप साहब आएंगे तो जनाब गल बनेगी अगे। मकसद ये कि ऐसे जहल जोला हैं कि इनको ये नहीं पता कि हमेशा मामलात रियासत टू रियासत चलते हैं, किसी फ़र्द के लिए मामलात यानी कोई डिस्कस नहीं करता वज़ीर आज़म बन के कि ट्रंप ने अगर सदर दोबारा बढ़ना है, जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, यानी आने वाले दिन इस चीज़ को साबित कर भी देंगे, अगर वो बन भी जाता है तो उसकी प्रायोरिटी अपने अमेरिका और उसके अपने जो मामलात हैं वो वे इमरान खान नहीं। तो इस चीज़ से जनाब इस खुशगुमानी से निकल लो, पता नहीं की खा पी लेंदे हो कि आसमाना ते उड़ते हो खिलात तो कोई समझ नहीं आ रही होती। तो जिस तरह के फिर जनाब ये आगे से इनकी गुफ्तगू होती है, फिर इनकी जो डिमांड्स होती हैं वो बंदा सुन के हंसदा ही है। तो मैं जनाब ये चीज़ देख कर दिल दुखी भी होता है कि जब पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया जाता है, पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है और जिस तरह की यानी लैंग्वेज बोली जाती है। तो मुख्तसर मैं ये बता दूं कि जनाब इन चीज़ों का कोई जो है यानी हासिल कोई नहीं। ठीक है जी, खान साहब जेल चिंते खान साहब उदू तक जेल च ही रहेंगे, उन्होंने बाँ होएगी और फिर एक बात मैंने कही हुई है कि उन्होंने कितने जाना पाएगा वो आप देखेंगे। तो इसके साथ साथ जनाब रियासत पाकिस्तान में भी बड़ी संजीदगी के साथ ये यानी सोचा जा रहा है कि जो लौंडे लपाड़े यहाँ पर भी यानी कर रहे हैं फसाद बर्पा करने की, तो उनको जनाब सख्ती के साथ निपटा जाए। तो वो एक मैंने पहले भी खबर दी थी, तो वो एक प्रोग्राम जनाब पूरी तरह प्रोग्राम जो है वो है अपना यानी पाइपलाइन में है। तो कुछ दिनों तक आप देखेंगे कि लौंडे लपाड़ों की जो है वो यानी मरम्मत होनी शुरू हो जाएगी। तो जनाब ये थी स्टोरी की जो अमेरिका में और यानी बाकी ममालिक में ये शहबाज गिल और इस तरह के जो लौंडे हैं जिस तरह की ये यानी हरकतें कर रहे हैं और हासिल की ये कुछ भी नहीं। सफरे बेसिमत दौड़े ला हासिल। ठीक है जी, ए पढ़ी लिखी गुफ्तगू है, ये इन्हें यूथड़ा तो समझ नहीं आने लगी लेकिन समझ आते समझ गए होंगे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर पाकिस्तान पर बच्चे बच्चे बिलबुटे पर अपना करम करे फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी दीजिए, इसको शेयर भी कर दीजिए और पाकिस्तान बनाओ मुहिम में मेरा साथ दीजिए। इंशाल्लाह जी मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।